घर वालों की ख्वाहिश पर किए जाएं, बल्कि पाकिस्तान को जरूरत है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। अरशद मलिक की वीडियो हो, साकिब निसार की ऑडियोज हो, और उसके बाद ये ऑडियो, हर ऑडियोज को आप क्या कहते हैं, खूह खाते डालते रहे, खूह खाते डालते जा रहे हैं, उसको कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है। क्यों तहकीकात नहीं होती अरशद मलिक की वीडियो की, साकिब निसार की ऑडियो की और इस ऑडियोज की, और तहकीकात तो कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल है जो मामला, जो मुतालबा इस्तीफे का किया गया है चीफ जस्टिस साहब से, वो इसके बाद तो कोई और चीज नहीं बचती कि आप यही कि भी इस इस्तीफा दे दिया जाए। और इन चीजों की तहकीकात अगर पहले दिन हो जाती, अरशद मलिक की वीडियो की, साकिब निसार की ऑडियोज की, तो यहां तक मामला ना आता। मगर ये तारीख गवाह है कि हमने जो मौक़िफ़ अपनाया था वो आज सच साबित हो रहा है। पाकिस्तान में मखसूस किस्म के जज साहिबान ने एक मखसूस माहौल बनाया, इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया, लाया गया, जबरदस्ती बैठाया गया, जो अहल लोग थे उनको नाअहल किया गया, और एक दफा फिर इमरान खान को सहूलतकारी के लिए दोबारा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल अब नहीं बन सकेगा। पार्लियामेंट खड़ी है, पार्लियामेंट जाग रही है, सियासी क़यादत अपना हक जानती है और अपना हक लेना जानती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब 2017-18 का खेल नहीं खेला जा सकेगा। पाकिस्तान में इंतखाब होगा, मगर वो इंतखाब जो पाकिस्तान की जरूरत है, वो इंतखाब नहीं जो इमरान खान की ख्वाहिश है, वो इंतखाब नहीं जिसमें सिर्फ इमरान खान को जिताया जाए, वो इंतखाब जिसमें लोग वोट से जीते, वो इंतखाब जिसमें लोगों के वोट से रिजल्ट आए। और ये माहौल दोबारा सो मोटो और 184.3 को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। यही 184.3, यही सो मोटो 2017-18 में इस्तेमाल किया गया और इसी से एक मखसूस माहौल बनाया गया। और अब दोबारा फिर 2022-23 में फिर इसी सो मोटो 184 से एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई ऐसा फैसला जो आइन के मुताबिक नहीं होगा, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के मुताबिक नहीं होगा, उसको तस्लीम कोई नहीं करेगा। और कोई बेंच जो बनेगा, वही बेंच के फैसले कबूल होंगे जो नए कानून बनाने के जो बना है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक होंगे। जो बेंच उस कानून के मुताबिक बनेगा, वो बेंच जो मनमर्जी से बने, वो बेंच जो मखसूस जजेस पे बने, वो बेंच जो एक खास किस्म के जज जो पिछले 5 साल से लगातार फैसले दे रहे हैं, 2017 से लेकर 2023 तक, वो फैसले और वो बेंच जो है वो ना आइन की नजर में काबिल कबूल होंगे, ना आम आदमी के लिए। सो ऐसा कोई अब दोबारा एक दफा ये मुतालबा बिल्कुल जायज, बल्कि अब तो इस पे अमल हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं, तो वो बेंच जो एक खास किस्म के जज जो पिछले 5 साल से लगातार फैसले दे रहे हैं, 2017 से लेकर 2023 तक, वो फैसले और वो बेंच जो है वो ना आइन की नजर में काबिल कबूल होंगे, ना आम आदमी के लिए। सो ऐसा कोई अब दोबारा एक दफा ये मुतालबा बिल्कुल जायज, बल्कि अब तो इस पे अमल हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं, तो इस्तीफा जो है वो जो सियासी पार्टियों ने जिसका मुतालबा किया था, जिसका मुतालबा 4-3 के फैसले के बाद हुआ था, जिसका मुतालबा एक मखसूस किस्म के बेंच बनने और मखसूस किस्म की सोच जाहिर करने से हुआ था, वो मुतालबा आज बिल्कुल जोर पकड़ गया है और इसके बाद और किसी गवाही की जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई इलेक्शन जो लाडले को लाने के लिए होगा वो अब कबूल नहीं करेंगे। वो इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इलेक्शन वही होगा जो फेयर एंड फ्री हो, जिसमें अहल नाअहल ना किए जाए और ना अहलों को अहल ना बनाया जाए, ना अहलों को सादको अमीन ना बनाया जाए, और लाडलों को लाने के लिए खास किस्म का माहौल ना बनाया जाए, बल्कि ऐसे फैसलों की जरूरत है जो आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के मुताबिक और पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक। ऐसा माहौल अब नहीं बन सकेगा। पार्लियामेंट खड़ी है, पार्लियामेंट जाग रही है, सियासी क़यादत अपना हक जानती है और अपना हक लेना जानती है।
اب ایسا نہیں ہوگا. اب 2017-18 کا کھیل نہیں کھیلا جا سکے گا. پاکستان میں انتخاب ہوگا، مگر وہ انتخاب جو پاکستان کی ضرورت ہے، وہ انتخاب نہیں جو عمران خان کی خواہش ہے، وہ انتخاب نہیں جس میں صرف عمران خان کو جتایا جائے، وہ انتخاب جس میں لوگ ووٹ سے جیتے، وہ انتخاب جس میں لوگوں کے ووٹ سے رزلٹ آئے. اور یہ ماحول دوبارہ سو ووٹو اور 184.3 کو استعمال کر کے بنایا جا رہا ہے. یہی 184.3 یہی سو موٹو 2017-18 میں استعمال کیا گیا اور اسی سے ایک مخصوص ماحول بنایا گیا. اور اب دوبارہ پھر 2022-23 میں پھر اسی سو موٹو 184 سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. کوئی ایسا فیصلہ جو آئین کے مطابق نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مطابق نہیں ہوگا، اس کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا. اور کوئی بینچ جو بنے گا وہی بینچ کے فیصلے قبول ہوں گے جو نئے قانون بنانے کے جو بنا ہے پارلیمنٹ کا اس کے مطابق ہوں گے. جو بینچ اس قانون کے مطابق بنے گا، وہ بینچ جو من مرضی سے بنے، وہ بینچ جو مخصوص ججز پہ بنے، وہ بینچ جو ایک خاص قسم کے جج جو پچھلے 5 سال سے لگاتار فیصلے دے رہے ہیں 2017 سے لے کے 2023 تک، وہ فیصلے اور وہ بینچ جو ہے وہ نہ آئین کی نظر میں قابل قبول ہوں گے نہ عام آدمی کے لیے. سو ایسا کوئی اب دوبارہ ایک دفعہ یہ مطالبہ بالکل جائز، بلکہ اب تو اس پہ عمل ہو جانا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس گواہی کے بعد جب ان کی گھر سے ان کی ساس گواہی دے رہی ہیں کہ فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، آئین کی مرضی سے نہیں، تو وہ بینچ جو ایک خاص قسم کے جج جو پچھلے 5 سال سے لگاتار فیصلے دے رہے ہیں 2017 سے لے کے 2023 تک، وہ فیصلے اور وہ بینچ جو ہے وہ نہ آئین کی نظر میں قابل قبول ہوں گے نہ عام آدمی کے لیے. سو ایسا کوئی اب دوبارہ ایک دفعہ یہ مطالبہ بالکل جائز، بلکہ اب تو اس پہ عمل ہو جانا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس گواہی کے بعد جب ان کی گھر سے ان کی ساس گواہی دے رہی ہیں کہ فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، آئین کی مرضی سے نہیں، تو استعفیٰ جو ہے وہ جو سیاسی پارٹیوں نے جس کا مطالبہ کیا تھا، جس کا مطالبہ 4-3 کے فیصلے کے بعد ہوا تھا، جس کا مطالبہ ایک مخصوص قسم کے بینچ بننے اور مخصوص قسم کی سوچ ظاہر کرنے سے ہوا تھا، وہ مطالبہ آج بالکل زور پکڑ گیا ہے. اور اس کے بعد اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا کوئی الیکشن جو لاڈلے کو لانے کے لیے ہوگا وہ اب قبول نہیں کریں گے. وہ الیکشن نہیں ہو پائے گا. الیکشن وہی ہوگا جو فیئر اینڈ فری ہو، جس میں اہل نااہل نہ کیے جائیں اور نااہلوں کو اہل نہ بنایا جائے، نااہلوں کو صادق و امین نہ بنایا جائے، اور لاڈلوں کو لانے کے لیے خاص قسم کا ماحول نہ بنایا جائے، بلکہ ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو آئین کے مطابق، پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مطابق اور پاکستان کی ضرورت کے مطابق.